नाजरीन, यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद वानी में आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाजरीन, लद्दाख के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उनकी गुफ्तगू बहुत कमज़ोर और बेरबत रही। अक्सर सवालात के जवाब में वो गैर मुतल्लका बातें करते रहे। एक ही जुमले में मशरिक़ से मगरिब और फिर कहीं और निकल जाते। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और इनके बहुत से बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी गुफ्तगू का कमज़ोर अंदाज हैरान कुन है। इस इंटरव्यू से ये बात भी सामने आई कि उन्हें अपनी मालूमात का मेयार और बात करने का तरीका भी सीखने की ज़रूरत है। इस इंटरव्यू में खातून कंपेयर ने जब इनसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगता है, तो इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास इमरान खान को एक मशहूर और बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश करते रहे और एक जुमला भी कश्मीर फरोशी के इल्ज़ाम के दिफा में ना कह सके। मुलाजा करें कि कंपेयर ने इनसे क्या सवाल किया और उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा। चीज़ अपनी जगह, लेकिन आप बिल्कुल सियासी जहाँ कह रहे हैं कि सियासतदानों से बहुत गलतियां हुई। सियासतदान इस वक्त जो माजी के सियासतदान हैं, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो 70 साल में नहीं हो सका वो आपके दौरे इक़्तिदार में हो गया। कश्मीर फरोशी का जो है वो आप पे इल्ज़ाम लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप ये देखें कि कुलभूषण जाधव के हवाले से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आदमी हमारे मुल्क से पकड़ा जाता है, हम उसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं? हमें जो चीज़ देखने वाली है, इमरान खान चूँकि अंदर और बाहर से पाकिस्तानी है, इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती है। चूँकि इमरान खान ने इसी मुल्क में मरना है, इसी मुल्क में दफन होना है, इसी मुल्क में जीना है। हम लोग बाकी पाकिस्तान में अगर तो हमारे पास इक़्तिदार हो तो हम पाकिस्तान में रहने के लिए आएंगे, अगर इक़्तिदार न हो तो हम पाकिस्तान में रह नहीं सकते। ना यहाँ की आब हवा हमें सूट करती है, यहाँ के पानी में हमारे लिए बीमारियाँ हैं, यहाँ की हवा में हमारे लिए बीमारियाँ हैं, ये अवाम हमारे लिए बीमारियाँ हैं। हम इक़्तिदार के लिए इस मुल्क में आएंगे तो रहेंगे। बुनियादी तौर पर देखिए, जो लीडरशिप थी उसका भी पिछले 80-90 साल में आप ये देखें कि जो लीडरशिप जब हमारा मुल्क बना था, जो लोग थे, आप सिर्फ पंजाब की तारीख उठा के देखें, बाकी सूबों के अंदर देखें कि जो लोग उस वक्त लीडर थे, उन ख़ानदानों में से कोई है इस वक्त? वो नहीं है। लेकिन एक ख़ास जो लीडरशिप यहाँ पे उभरी, जिस नतीजे में भी उभर के सामने आए, कोई आप कहें कि जो लोग कहते हैं जी हादसे की पैदावार है, कोई कहते हैं कि जी प्रॉपर प्लॉट किए गए, प्रॉपर इनका जन्म करवाया गया, जो भी हुआ हो, हम उस चीज़ को इस आपके प्रोग्राम में ये शायद इसका मुतम्मल नहीं हो सकता, इसके ऊपर बड़ी खुल के बात हो सकती है। लेकिन जो लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आई, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क और कौम के साथ उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए थी। इमरान खान दुनिया के जाने पहचाने प्लेयर थे, सेलिब्रिटी। उनको 19-20 साल की एज में अल्लाह ताला ने यह एजाज़ दे दिया कि वो आलमी शोहरत पे पहुँच गए। इस वक्त अगर आपके पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे अगर कोई आदमी मौजूद है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी पहचानती है, लोग पहचानते हैं, और वो इमरान खान ही है। इमरान खान की मुल्क के साथ कमिटमेंट है, अदरवाइज वो अपनी ज़िंदगी। जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास से इनके विजन के बारे में पूछा गया कि वो क्या करेंगे, कि वो अपनी तकरीरों में तो आईटी और टूरिज़म की बातें करते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने कहा कि मुल्कों की प्लानिंग कई सौ साल को मद्देनज़र रख के की जाती है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास शेर शाह सूरी पे पहुंच गए। कहने लगे कि जब आप कौमों के लिए काम करते हैं तो एक तरजीह लेके आते हैं कि हम ये शहर आबाद करने जा रहे हैं, इस शहर को हम कैसे आबाद करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती से इत्तफाकी और हादसाती तौर पर शहर बनते जा रहे हैं और वो इतने बड़े हो गए हैं कि आप इन शहरों में कोई इस्लाहात करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, नामुमकिन हो चुका है। तनवीर इलियास साहिब फरमाते हैं कि इस कश्मीर को देखें या उस कश्मीर को देखें, इंसान तख़य्युल के इस तरफ जाता है कि कुदरत का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि इंसानी अक्ल इस तक नहीं पहुंच पाती। कश्मीर आम जगह नहीं है, ये कश्मीर सूफिया की औलिया का मस्कन रहा है।
لوگ کہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ حضرت سلمان کا تخت اترا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کائناتی نظام تخلیق کیا تو کشمیر کو کہیں نہ کہیں سپرمیسی حاصل تھی. کشمیر کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے. آئی ٹی کے بارے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ نہیں ہے, ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ آپ ہندوستان کو دیکھیں. آئی ٹی کے لیے آپ کو عالمی اکنامی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پھر وزیر اعظم تنویر الیاس کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو کوئی بھی بڑا میگزین جرنل اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیکنالوجیکل وار ہے بٹوین چائنا اور امریکہ. پھر وزیر اعظم صاحب کہنے لگے کہ آزاد کشمیر میں میکنائز فارمنگ کے حوالے سے پھر یہ بات ادھوری چھوڑ کر ٹورزم پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ شروع سے کہتے رہے کہ ٹورزم میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جتنے ناردرن ایریاز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ ہے. عید کی چھٹیوں میں آزاد کشمیر میں سیلاب کی صورتحال تھی, اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ آزاد کشمیر آئے. یہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کا آزاد کشمیر کے بارے میں ویژن. اب انسان اس پہ ہنسے یا روئے کہ ہمارے وزیر اعظم یہ کیا بے ربط, بے معنی اور غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں. آپ خود سنیں کہ وزیر اعظم تنویر الیاس کے ویژن کے بارے میں کمپیئر کا سوال اور وزیر اعظم تنویر الیاس کے ایمان افزا خیالات. یہ بتائیے لوکل پالیٹکس پہ ذرا آتے ہیں. اب اگر کوئی چیزیں اور تبدیلیاں نہ آئیں تو اگلے 4 سال آپ ہی پرائم منسٹر اے جے کے رہیں گے. اے جے کے حق کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے, ویزا وی آپ کی ویژن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو جلسے ہیں ان میں آئی ٹی کی فروغ کی بہت آپ بات کرتے ہیں, اس میں ٹورزم کی آپ بہت بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کے پاس اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے کہ آپ ٹورزم کو اس طرح پروموٹ کر سکیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. روڈز نہیں ہیں آپ کے پاس. تو کیا یہ صرف جلسے جلوسوں تک ہے یا آپ کی کوئی ویژن ہے, آپ نے اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ ملکوں اور قوموں کی جو آپ پلاننگ کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ آپ کئی 100 سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رکھتے ہیں. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ شیر شاہ سوری نے جب اس جرنیلی سڑک کی پلاننگ کی ہوگی تو وہ شاید اتنی نہیں تھی, لیکن جو تھا ویژن, جو ہماری موومنٹ تھی, یہ سڑک کئی 100 سال چل گئی. انہوں نے شاید 200 سال کے لیے کی ہو. بنیادی طور پہ آپ جب قوموں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ایک ترجیح لے کے آتے ہیں کہ جی ہم یہ شہر آباد کرنے جا رہے ہیں, اس شہر کو کیسے آباد کریں. آزاد کشمیر کے یہاں بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاقی اور حادثاتی طور پہ شہر بنتے جا رہے ہیں اور بنتے گئے اور وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ آج اگر آپ ان شہروں کے اندر کوئی اصلاحات کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات ناممکن ہو چکے آلموسٹ. دیکھیے, آزاد کشمیر کے اندر جو پورے ملک میں شاید یہ چیز اس لیول پہ نہیں تھی, کسی حد تک ود سم ایکسٹینٹ آپ کہیں کہ گلگت کے اندر ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم کشمیر کے لیے بات کر رہے تھے کہ جی شاید ہم کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. کشمیر کا جو سفر تھا اس کی مسافت میں ہم کو خاطر خواہ کمی نہیں لا سکے. وہ مسافت اپنی جگہ پہ ایک پہاڑ کے طور پہ کھڑی ہے, لیکن آزاد کشمیر کے جو رہنے والے ہیں ان کے پاس سوائے سرکاری نوکری کے ایک ممبر اسمبلی کے پیچھے بھاگے. کیسے کریں گے؟ دیکھیے, کرنے کے لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا اس وقت کر رہی ہے کہ آپ اپنے حالات, واقعات, انوائرمنٹ اور جو آپ کا را مٹیریل ہے ان چیزوں کی کنسیڈریشن کے مطابق کہ جو چیز آپ بنانے جا رہے ہیں کیا آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ اس کو مطلب کھپت ہوگی, ڈائجیشن ہوگی, یا آپ نے باہر بھی بیچنا ہے. دنیا میں جو چیز بھی بنے گی. پھر دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جن ملکوں کے پاس, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں سنگاپور کے پاس کوئی ایگریکلچر نہیں ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر. اگر آپ کہیں کہ وہ 4 کریٹ ٹماٹر پیدا کرتے ہوں گے تو نہیں کرتے, لیکن پنجاب کے اندر ہمیں ایگریکلچر میں بہت سارے شعبہ جات کے اندر آپ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کیسے کریں؟ ٹیکنیکل ایڈ ہمیں دیتے. دیکھیں کشمیر کی جو اوور آل آپ اس کشمیر کو دیکھیں یا اس کشمیر کو دیکھیں, کبھی اس کے اوپر غور کرتے ہوئے انسان ایک تصور اور تخیل کے اس طرف جاتا ہے کہ قدرت کا ایک ایسا نظام موجود ہے جس کو انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ پاتی. کشمیر عام جگہ نہیں ہے, کشمیر صوفیہ کی, اولیاء کی یہ مسکن رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت سلمان کا تخت اترا تھا. مجھے اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ تخت اترا تھا یا نہیں اترا تھا,
لیکن یہ سرزمین شروع سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے کائناتی نظام تخلیق دیا تو کشمیر کو کہیں نہ کہیں سپرمیسی رہی ہے. کشمیر کی جو تاریخ ہے آپ یہ دیکھیے, آپ فارس کی تاریخ دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کس چیز کی ڈومینیشن ہے. کشمیر کے جو وسائل ہیں, جو کشمیر کی سرزمین ہے, آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جو کشمیر کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کا ذائقہ مختلف ہے. جو آپ کا تھا ٹیکنیکل آئی ٹی کے حوالے سے, دیکھیے دنیا میں اس وقت سافٹ ویئر پہ کام ہو رہا ہے, اتنا ہارڈ ویئر پہ کام نہیں ہو رہا. کشمیر کے اندر ہمارے پاس اگر آپ آئی ٹی پارکس میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہوں گے کیسے, لڑکے ہمارے اس لیول پہ ٹرین نہیں ہیں, بچیاں ہماری ٹرین نہیں ہیں, ہماری ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے پاس ہندوستان ہے وہ اتنے بلین ڈالرز کی باہر سافٹ ویئر بھیج سکتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے مقابلوں نے کیا کیا کہ صرف آئی ٹی کے جو کمپنیاں تھیں اس کو سبسیڈائز کیا. آپ کے پاس جو ہے کہ آئی ٹی کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے آپ کو اسٹارٹ اپس اور انکوبیشن سینٹر قائم کرنے ہوں گے. چونکہ آئی ٹی پارک کے اندر تو وہ کمپنی آئے گی جو پراپر پروفیشنل کمپنی ہے, وہ کسی بھی ملک کی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی کمپنیاں جگہ, چونکہ اس وقت دنیا میں دیکھیے جو آپ کو عالمی اکانومی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا میگزین, کوئی جرنل اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیکنالوجیکل وار ہے بٹوین چائنا اور امریکہ. اس ٹیکنالوجیکل وار میں ہماری جو تھرڈ ورلڈ نیشن ہے اس کو انویسٹمنٹ کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ وہ اس لیے وہاں پہ پیسے لگا رہے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو رہی ہے, اور انویسٹمنٹ ڈبل ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. ہمارے یہاں پہ ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کنونشنل سسٹمز نہیں ہیں. آزاد کشمیر میں میکانائز فارمنگ کے حوالے سے آپ کی ٹوریزم کا, چونکہ دنیا شروع سے کہتے رہے ٹوریزم, بنیادی طور پہ ٹوریزم میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جتنے ناردرن ایریاز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ ہے. لیکن اس کے لیے کنیکٹیویٹی, سہولتوں کا ہونا, ٹورسٹ کا وہاں پہ پہنچنا. یہ عید کے جو دن تھے 3-4 چھٹیاں زیادہ ہو گئی, تو آپ اس وقت جو تھا وہ سیلاب کی صورتحال تھی کشمیر کے اندر. ٹورسٹ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ کہیں کہ جی ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں یورپ اور آسٹریا میں جانے کی لیکن وہ ضرورت نہیں. کیسے کریں گے, دیٹ ریمینز. اس کے بعد وزیر اعظم تنویر الیاس نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی پر کرپشن اور اقربا پروری کے اور آزاد کشمیر میں احتساب کے حوالے سے سوال کے جواب میں جو کہا وہ ملاحظہ فرمائے. سردار صاحب, آپ کے جو پریڈیسیسر ہیں قیوم نیازی صاحب, ان کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کے جو ہیں وہ چارجز ہیں, اقربا پروری کے جو ہیں وہ چارجز ہیں. ون آف دا میجر ریزنز ریموو ان کو کیا گیا. کیا آپ کی حکومت جو ہے, کیونکہ گو کہ وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ہیں, کیا آپ ان کے خلاف یا جو لوگ جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کچھ کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سردار قیوم نیازی صاحب نے تقریباً 8.5 ماہ حکومت کی. ہمارے وہ سینئر ہیں, جو الزامات لگتے ہیں وہ میڈیا کی حد تک, چونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنسز کہ ان کا یہ جو بنیادی طور پہ پارٹی نے ڈیسیژن کیا کہ ود ان پارٹی چینج آئے. تو میں چونکہ اس وقت بھی کینڈیڈیٹ تھا جب ہمارے الیکشن ہوئے تھے, اور اس وقت سردار قیوم نیازی صاحب کینڈیڈیٹ نہیں تھے, لیکن چیئرمین صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کو بنانا ہے. تو ہم یہ سمجھتے کہ انہوں نے 8.5 ماہ کام کیا ہے. اگر کوئی کسی حوالے سے ہمارے پاس ایسے ایویڈنس آئے, دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو چیلنج کھڑا ہے کہ جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں ان کے سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں, پیپر موجود ہیں, لوگ ہزاروں کی تعداد میں گواہ موجود ہے, اور ان کے کئی اپنے آفیشیل اپروور بننے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں سانو ایک باری بلا کے شہادت لے لو, کیا پتہ زندگی ساتھ دے نہ تھے. ہم ابھی تک ان کے خلاف, جبکہ چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ بے لاگ احتساب, بغیر کسی باعث ہوئے احتساب, اور آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے وہاں احتساب ہوا ہی نہیں ہے. میں یہ آپ کی بات سمجھ رہی اندر میں یہ ہوں کہ سمجھتا وہاں ہوں پہ کہ جو آپ کو ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کیونکہ چیلنجز آپ کے اتنے زیادہ ہیں آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہم جائیں گے بالکل. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 8.5 ماہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہم کو اس قسم کا کوئی بہت ظالمانہ احتساب تو نہ کر سکیں, لیکن لوگوں کو فلیور ضرور ملے گا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سافٹ زبان کو جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ آپ کے یہ 3 دن یا 10 دن, میں یہ کہوں گا کہ وہ والے لوگ سمجھتے کچھ ان کو آسانیاں ملیں گی. دیکھیے ادارے آپ کے جو ہے نا بنیادی طور پہ ہمارے وہاں پہ ایک ڈی جی اینٹی کرپشن کی ایک پوسٹ ہوتی ہے, گریڈ 20 کی پوسٹ ہے. بہت ساری پوسٹوں کو ہم نے ویک کیا ہوا ہے. دیکھیے معاشرے کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر قبائلی نظام میں اوور آل تو کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کرنا ناممکن ہے, لیکن وہاں جو حکومت کر جاتی ہے وہاں پہ کوئی بھی اس کے کچھ نہیں کر سکتا. 2 سوال بہت. پاکستان کی نئی حکومت سے
वर्किंग रिलेशनशिप के सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने क्या कहा, मुलाज़ा कीजिए। बिल्कुल, दो सवाल बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये ऑब्वियसली जब आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त सेंटर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब आज़ाद कश्मीर में आप लोग जीते। अब एक हुकूमत मुख्तलिफ हुकूमत है, किस किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप है आपका इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से? बिकॉज ऑब्वियसली आपके फंड्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से लिंक्ड हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ किस किस्म का आपका रिलेशनशिप है? देखिए, एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि चूँकि बहुत सारे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है, जैसे आप मैं कह रहा था कि कौमी इदारों को बोझ समझा जाता है कि कौमी इदारे हैं तो आपके वसाइल हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये मौजूद है कि शायद उसको सारी फाइनेंशियल एड और पैसा यहाँ से मिलता है, वो अपना कुछ जनरेट नहीं करते, जबकि ऐसी चीज़ नहीं है। आज़ाद कश्मीर अगरचे हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो मेजर अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो खुद करते हैं। उसमें जो एड वाला पहलू है वो बहुत थोड़ा है, और उसमें भी अगर आप एग्जैक्ट उनके वो जो उस इलाके के जो लोगों की शायद रॉयल्टी या उनके कोई बनते होंगे जो पेएबल रिसीवेबल मुल्कों के अंदर चलता रहता है। मैं चूँकि पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, अगर केपी को तरबेला के हवाले से कुछ मिल सकता है तो इनको मंगला के हवाले से मिलना चाहिए। और हाइडल बिजली का भी इस वक्त मेजर पोर्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर ही जनरेट कर रहा है। और आज़ाद लेकिन वो रॉयल्टी तो वहीं से आएगी ना, वफाक से आएगी, वफाक से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो रॉयल्टी आएगी ना। बिजली लेंगे तो उसके बदले में देंगे ना। वो ये है उसमें यह कि आप बिजली किसी जगह पे बनाते हैं, अब जो वो पानी है या जिस चीज़ को वो सेक्रीफाइस कर, तो ये एक निज़ाम है। ये नहीं है कि आप सिर्फ आज़ाद कश्मीर को कोई फेवर नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीजें फंस तो सकती हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, आपके ताल्लुकात ठीक है। वो जो पहलू है उसमें मैं उसके हवाले से गुजारिश करूँ। मैं चूँकि वसाइल की बात कर रहा था, आपके वाटर चार्जेस होते हैं, देर आर सो मेनी थिंग जिसमें रियासत के अपने वसाइल मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का वर्किंग रिलेशनशिप का तल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि देखें, इसके लिए माजी में हमारी जो मसाले थी वो कोई ताबनाक नहीं थी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने, राजा फारूक अदर खान साहब PMLN के प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं ये समझता हूँ कि राजा फारूक अदर खान साहब को इमरान खान साहब ने जब यहाँ से फैसिलिटेट किया, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि राजा फारूक अदर खान साहब आज़ाद कश्मीर के एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लाहत भी की, उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। हो सकता है एक आदमी के लिए सारे काम करने नामुमकिन होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो करने में कामयाब हुए, इसलिए कि उनको वफाक से दबाव नहीं था, फंड्स उनको मिल रहे थे। हम भी ये समझते हैं कि अभी भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी उस रवायत को जो इमरान खान साहब वाली है बरकरार रखेगी, और आज़ाद कश्मीर के मामलात में कोई बेजा मुदाखलत नहीं की जाएगी, चूँकि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का फ्रंट का बंकर है और मोर्चा है। आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस होने से बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं, तो हम आज़ाद कश्मीर में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। PTI आज़ाद कश्मीर के बारे में सवाल और उसका जवाब भी देखिए। साहब ये बताइए कि आखिर में बिल्कुल जा रहे हैं हम प्रोग्राम के, अभी जितनी टूट फूट आज़ाद कश्मीर हुकूमत में हो रही थी और आपके वहाँ पे डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं है, तो किस तरह अपनी पार्टी को आप इंटैक्ट रखेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो पार्टी की जितनी पार्लियामानी पार्टी है वो इंतहाई खराज तहसीन और सलाम और सलूट के मुस्तहिक हैं। कि देखें, हमारी जो असम्बलियाँ हैं ना, जो बलूचिस्तान असम्बली हो, आज़ाद कश्मीर असम्बली, जहाँ पे लोगों के फाइनेंशियल शायद हालात इतने अच्छे नहीं होते, तो उसके लिए यह है कि जब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो अक्सर अपनी वफादारियाँ चेंज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो आप ये देखिए कि जब वफाक में हमारी गवर्नमेंट जा रही थी तो वहाँ पे लोगों ने मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसका मतलब ये है कि वहाँ के रहने वाले भी तब्दीली चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जिस स्टेटस को टूटे। सेकंड ये है कि अब तक हमारे कश्मीर कौंसिल के स्पेशल सीटों के सदर रियासत के इलेक्शन हुए, हमारी 32 सीटें हैं, एक वोट भी एक दफ़ा बाहर नहीं गया। हमें बाहर से हमारे जो कुछ कोलीग्स हमें एक्स्ट्रा को 1-2 वोट पड़ जाते हैं। इस दफ़ा भी मेरे वाले इलेक्शन में भी हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं सरदार अतीक साहब, उन्होंने हमें वोट दिया, हमें एक एक्स्ट्रा पड़ा, 32 हमारे थे। आज तक किसी सिंगल इलेक्शन में पार्टी इंटैक्ट रही है, और मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि ये आपके जांबाज जो हैं ये कमिटेड हैं, इस हवाले से कि हमें खुद भी कई दफ़ा उन पर शक का इजहार किया। इस पर हमें मतलब कहते हैं कि जी हमने कहा कि हो सकता है चेंज कर जाए, गड़बड़ कर जाए, कोई दूसरा बंदा लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस कर जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर साबित किया है कि जो परसेप्शन मौजूद है और जो सोचा जा रहा है, चूँकि एक दफ़ा भी एक वोट को न खरीदा जा सकना। और असम्बली के अंदर मैं आपको बताऊँ कि 32-33 साल से लेके एज का
90-95 साल की एज का मेंबर मौजूद है और वहाँ पे सीजन लोग भी हैं और इस हवाले से कमिटमेंट मौजूद है कि उनको ये सवाल के क़य्यूम नियाज़ी साहब कहते हैं कि इनकी हुकूमत जो ख़त्म की गई इसमें 30 करोड़ रुपए मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने इसके जवाब में कहा कि अगर मैं इल्ज़ाम लगाने वालों की करप्शन का कट्ठा चट्टा खोलूँ तो उनका असम्बली में आना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास इमरान खान की ATM मशीन होने और पैसे देकर वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल का मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास इस बात की तरदीद करने से भी कासिर रहे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये सवाल और उसका जवाब। अच्छा न्याज़ी साहब, लेकिन जो न्याज़ी साहब का इल्ज़ाम लगता है सरदार साहब, वो न्याज़ी साहब ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत जो टॉपल की गई वो बाकायदा उसमें जो है वो 30 करोड़ का एक फिगर वो देते हैं कि जी इस्तेमाल किया गया मेरे हुकूमत के खिलाफ मुझे गिराने के लिए, और उसी को जोड़ते हुए उसे ताने बाने जोड़ते हुए इस वक्त जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि क्योंकि खान साहब को इस वक्त जो है वो नई ATMs की ज़रूरत है तो माजरत के साथ आपका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। वो दूसरे को कहेंगे कि जी ATM है, कैश काउंटर है, कुछ भी है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वो खुद क्या है, उनके ऊपर करप्शन के केसेस किस पे हैं, तो मैं चूँकि नहीं समझता कि इस वक्त अगर मैं उन सब के पोल खोलूँ, चट्टा कट्टा खुले तो शायद असम्बली में आना उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि देखिए, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब की चूँकि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, मतलब PTI की गवर्नमेंट है। जब वो थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में 500 लोगों से एड्रेस करते हुए ये कहा था कि मैं अगर नहीं बना, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब बने तो इसका मतलब है मैं बना, क्योंकि हमारी पार्टी की चेयरमैन का ये इख्तियार होता है कि पार्लिमानी पार्टी में से कोई भी आदमी है वो एलिजिबल है फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। उसमें ये नहीं होता कि कोई ख़ास आदमी, और ये होता है कि कोई उसको आप टारगेट देते हैं। मैं चूँकि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा के लिए हमारे जो भाई थे, हमारे मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स के गड्डापुर साहब के साथ सेकंड इन कमांड के तौर पे हमने कैंपेन चलाई थी। 2016 में हमारी पार्टी की 3 सीटें थी, इस वक्त 32 सीटें हैं। देखिए, अपोजिशन जो कह रही है या कोई और अगर ये फिगर दे रहा है, आप मुझे ये बताइए कि क्या हमने किसी का कोई वोट खरीदा? हमने बाहर किसी पार्टी का सिंगल वोट खरीदा? वो कहते जी होटल में रखे हुए थे। भाई होटल में क्यों रखे हुए थे? हमारे अपने पार्टी के लोग हैं। एक दूसरा ये है कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, मतलब जो पार्टी ने फैसला किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने कई दफ़ा 12 मरतबा दारुल हुकूमत में भी अपनी तकरीरों में ये चीज़ कही कि मैं तो कैंडिडेट ही नहीं था। उन्होंने कहा जी उस दिन उनके पास कपड़े ही नहीं थे, उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, उन्हें घर से कपड़े मंगवाए। कपड़े मतलब जो उनका घर है वो LOC के ऊपर अब्बासपुर में, बहुत दूर दराज है हमारे कैपिटल से, वो पूंछ का आखिरी कोना है जहाँ पे उनका घर है। अब आप ये देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं तैयार ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। आप ही कह रहे हैं मेरे मैं पार्टी के प्रेसिडेंट को अगर पार्टी नॉमिनेट करती है तो ये जो पैसों की बात कर रहे हैं वो पैसे वो देते हैं। मैं उनके बारे में फिलहाल अच्छी राय रखता हूँ। अल्लाह करे कि हमें ज्यादा उनके बारे में बात ना करनी पड़े। ठीक, सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम कम्स टू इट्स कंक्लूजन। विल सी यू नेक्स्ट वीक।